Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ଖଜୁରୀ ରବିବାର ଯାହାକି ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ବିଜୟ ରବିବାର ଏସବୁରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଯୋଉ ଖଜୁରୀ ରବିବାରରେ ଖଜୁରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗଧ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନା ତଳରେ ବିଛେଇଥିବା ଚାଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନା ଯୀଶୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ବେଶୀ କୋଉ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କଥା। ଖଜୁରୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ, ଗଧ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ଯୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ସେ ଗଧ ଉପରେ ବେଡସିଟ୍, ତଳେ ଶାଢୀ, ଚଦର, ଆହୁରି ଖଜୁରୀ ଡାଳ, ହୋସାନା ହୋସାନା ବୋଲା ବେଳେ କିଏ ଫୁଲି ଯାଉଥିବ? ଗଧ। କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଗଧ ସହିତ ଯୀଶୁ ଥିବାରୁ ଗଧକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ନାଇଁ। କୁହ, ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ କଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ? ରେ ଡାକୁଥିଲେ, ଡାକୁଥିଲେ କି ନାଇଁ? ୟାଡା ରେ, ୟାଡା ୟାଡା। କଣ ହେଲା ଭାଇ? କଣ ଯାଉଥିଲୁ କି ନାଇଁ ଆମେ? ଏବେ ଆମକୁ ରେ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି କି? ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭାଇନା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଏମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ପକେଟରେ ପଇସା ଥିଲା, ମାତ୍ର ହାତରେ ମିଶା ଏନୁନି ଚିଡ଼ା ମିଶା ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ନଥିଲା। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଗୁଡିକ ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ରହିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ। ଗାଁରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସାହିରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ନାଁ ଡାକୁଛୁ। ଆମର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନେଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ସୁନ୍ଦର! ଯୀଶୁ ଯେତେ ଯାଏ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ଯାଏ ଏକା ସମ୍ମାନ। ଯୀଶୁ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ କିଏ ବାସି ପାଣିରେ ମିଶା ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ଫିଟେଇବା। ମାଥ୍ୟୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାଥ୍ୟୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ କି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫିଟଉଛି। ଏକ ପଦରୁ ପଢିବା ଆମେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜେରୁସାଲେମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବେଥଫାଗେ ଓ ଜିତ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ହେଲା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାହାରେ ଥିଲେ। କୋଉଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ? ଗଧ ଉପରେ ବସି ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି। 21 ପଦ 16 ଅଧ୍ୟାୟର। ସେହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ହତ ହେବାକୁ ହେବ। କଣ ପାଇଁ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦେଖ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ କଣ ମିଳିବ? ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମିଳିବ, କଷ୍ଟ ମିଳିବ, ବହୁତ ମତେ ତାଡ଼ନା କରିବେ। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ SC ST ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେଇଟା ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଜାଣି ଜାଣିକିନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଜଣ ମୂର୍ଖ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲାକୁ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଏବେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଏଇଟା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ବାଗଲାରୁ କେତେ ଛାଡିବେ?
कहीं छाड़ी हम नहीं कारण आम से डाली चाउल पाइबा आसी ना आम सेटा जो मिल जाए बंद हो जाता आम पाइबा आसते आम छाड़ी था जड़े आसी कहते ख्रीस्टियान हेले जन जन को 5 लाख मिलूँ कहले मुई तो खोजी जाए सांगे सांगे आनी से घर काम पूरा कर देता मोर आम के जन अच्छु घरे 4 जन केते लक्ष मिलवा कथा केते 20 लक्ष 20 लक्ष घर हो कि नहीं हेबो आड्रास में जना कहले यूट्यूब रे मिसा हुडी कुओ अरे मिछ कथा माने कहले हेबो नहीं जे एमिति हेले सेमिति हेबो जणे आसी कहूची ख्रिस्टियन हेले एही प्रकार दंड मिलबो जणे मुख्यमंत्री जे ख्रिस्टियन हेला ताकू आजीवन कारादंड दिया जिवो ताकू 2-3 लाख टका फाइन पका जिवो एमती कहउछन हेले जो माने सानो सानो झियो मान को बलात्कार करछन ताकू कोन करा जिवो ना ताकू कोन करा जिवो जन लोक मद छाड़ी यीशु को ग्रहण कला ताकू नहीं किना तुम जेल रे बसई पड़ुछ जो गोटे झियो स्कूल जाउतिबो कॉलेज जाउतिबो ताकू धरि के दुष्कर्म करछंती से लोक कोन करा जिवो से लोक किछि दंड नाही कि सेमान को दंड न देई जो माने भलो लोक मंद लोक को भलो करछंती तांकू डरा बेडरा करछंती तांकर चर्च को भांगवा पई जाउछंती आजि देश कुआडे गलांडी भाबंतु साधारण लोक कहले हितांता गोटे राज्यर मुख्यमंत्री छिड़ा होइकना से कहउछंती अरे पार्लियामेंट रे तो झियो मान को बलात्कार वाला लोक माने बसिचंती तांकू केबे दंड मिलबो जे झियो मान को दुष्कर्म करूची से नारी और शिशु विभाग मंत्री हितंती आमर परिस्थिति सेटा एमती परिस्थिति आम अच्छु यीशु ख्रिस्ट जानी जानी मो जेरूसालेम रे गले मते सॉल देबे आम स्टेज रे गले कोन दुचंती सॉल दउचंती फुलमाଳ दउचंती यीशु ख्रिस्ट जेरूसालेम रे आसला परे तांकू के प्रशंसा करबा पाई नहीं तांकू मारबा पाई पिटबा पाई दाढ़ी उपाड़बा पाई तांकू क्रूस रे चढ़ेबा पाई लोक माने जाउचंती हेले मध्य यीशु ख्रिस्ट से कोठी कोन करूचंती गध ऊपर बसिकिना जेरूसालेम को जाउछंती कोन आज जदि आमानकर बड़ भाई तांकर पुओ को बहुत प्रेम करूचंती काली गोटे गद घेन देबे गदरे बसी स्कूल जा दिवासरा करे बाबू जीवो नहीं ठीक है भाव यीशु ख्रिस्टंकर आज्ञा बहता गोटे चिंता कर राजा मान राजा प्रभु मान प्रभु तांको बापा कहले पुअरे तू जेरूसालेम को केमिति जीवु काहे रे जीवु यीशु हालिया जाइतिले कि चली पार नथिले धेरा धेरा बोल कहथिले कि यीशु ख्रिस्टंकर आज्ञा बहता को देखाउछि कि प्रकार ओबीडिएंट से तांको पिता कहले तू कोठी जन्म ग्रहण करबो गुहाल घरे तू जन्म ग्रहण करबो तांकर खट कोटा थिला से गाई मान को डंगा नहीं कि से डंगा रे यीशु सोइछंती रे कोन देखाए यीशु ख्रिस्टंकर आज्ञा बहता कि आज्ञा बह एते बड़ राजा मान को राजा स्वर्ग रे तांकर दूत माने तांकर मुख देखि पारिबे नहीं तांकर 6-6टा डेणा रे 2टा डेणा रे पाद 2टा डेणा रे मुख 2टा डेणा रे उडुचंती एही प्रकार पवित्र परमेश्वर से एबे आसी किना गुहाळ कुंड रे सोउचंती तांकर आज्ञा बहता एटा कि आज्ञा बह एही खजुरी बाहुंगा रविवार रे यीशु ख्रिस्ट आमको केमिति आमे आज्ञा बह हेबा निजर परमेश्वर को बाध्य हेबा निजर पालकन को बाध्य हेबा निजर माँ बापा को बाध्य हेबा एटा से सिखाउचंती प्रिय माने की प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट को द्वारा एक खजुरी रविवार रे तांकर चरित्र को आमान को देखाउचंती आजी अनाज्ञा बहता आज जो माने जय जय बोली कहि बोलुचंती सही माँ बापांकर कथा को मानी से वनवास जाइतिले एमाने माँ बापा कथा मानुचंती माँ बापा को डरा बिडरा करी विभिन्न प्रकार अपनिंदा करूचंती और आमे तांकर सेवा करूछु बोली ती बुझो यीशु ख्रिस्ट की प्रकार आज्ञा बह तांकु कुआ गला गुहाळ घरे जन्म ग्रहण हेबो कोटी प्रतिपालन हेबो
बढ़ई घरे नाजरितरे भावंतु बढ़ई माने केमती थिबे गरीब थिबे कि धनी थिबे गरीब घरे राजा मान को राजा से जो घरे सोचंती तांको सोइबा पाई खट नाही पर्सनल बेडरूम तांकर नाही मात्र सेही स्थान रे यीशु ख्रीष्ट रहउछन एबे हम चर्च मु सब बेले कहे बापा कर पैसा पत्र नथिबो टिके बापा गरीब थिबे खाइबा पीबा टिके आनी न दउथिले झियो माने बापार दुख बुझबे बुझबे कि नहीं मात्र मनुष्य दुख बुझबे ना मनुष्य को बिडराउथिले आमर बापा घरे पलंग करे सोउथिलु तुमे आमे तले ढुलाई दउछ बापांकर दुख को बुझुथिबे स्वामींकर दुख बुझु नथिबे मते पाठ छाड़ी दियो मी मैट्रिक पास करिछि सेटा मते बुझबार अछि एका आ बापा घर थिले प्रतिदिन रविवार दिन आमे छिकाउथिलु एबे तुमको छिकाइबा को देउ न केते भला बापा घर थिले हमर गड़ तळे पर नथिला बापा पाइमाई बुलाउथिले मतलब स्वामी घर आसले बाछुथिबे इटा भलो नाही सेटा भलो नाही तुमे कोट कंपनी रो चा पिउचो आमे से कंपनी रो चा पिउथिलु आमे मुके चा का पिउनु मतलब आज्ञा बहुत गोटे दरकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट पितांकर आज्ञा बहुत तांको कुआ गला गोधरे जीव मृत्युवरण कोठी करबो क्रूस उपरे दुई साइड के अछंती दुईटा चोर ए जो विजय रविवार यीशु ख्रीष्ट जाउचंती आमे तांकर ओबीडिएंट को देखुछु आज्ञा बहुत को आमे देखुछु ठीक पढ़िबा फिलिपियो पुस्तक 2 अध्याय यदि आमे खजुरी रविवार बा आमान को विजय रविवार हम देखुछु यीशु ख्रीष्टंकर आज्ञा बहुत को देखिबार अछि पढ़ंतु 6 पदरो से ईश्वर रूपी हेले हैं ईश्वर को समान ईश्वर सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरि रखिबा विषय मन कले नहीं किंतु मनुष्य सदृश होई दास रूप धारण करी अपना को शून्य कले निज को खाली कर दे शून्य कर दे निज को जीरो कर देले एई लेवल जे हमको जीवार अछि ता पछे पुणी मनुष्य भाବରେ देखा जाय मृत्यु पर्यंत हे क्रूसिय मृत्यु पर्यंत आज्ञावह होई अपना को अवनत कले केते समय जाय से आज्ञावह हेले मृत्यु पर्यंत माने जेतिकी दिन ए पृथ्वी रे बंचुचंती से सब दिन से कोन थिले आज्ञावह थिले कथा मानुथिले आम जीवन रे से आज्ञावहता रहिबार ए खजुरी रविवार रे ए विजय रविवार रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आज्ञावहता को आमे देखुछु एते बड़ राजा से कोन करूचंती पूरे गोधो ऊपर बसिकिना से जेरूशलेम को जाउछ जेरूशलेम रे कोन मिलबो दुख कष्ट केही मध्य ताको ग्रहण करबे नै समस्त क्रूस रे चढ़ाओ बोल कहबे केही मध्य ताको पसंद करबे नै एटा हम जान रखिबा यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कला परे निजर बापा निजर माँ निजर भाई निजर भौणी आमको पसंद करबे हेले मध्य आमे यीशु को आमे ग्रहण करी यीशु को पछरे आमे चालुछु आमे एब्री पुस्तक 5 अध्याय 8 पद पुत्र हेले हैं दुख भोग द्वारा आज्ञावहता शिक्षा कले दुख भोग द्वारा आज्ञावहता को शिक्षा कले हमरो चर्च से प्रकार चर्च रहिबार अछि हमरो परिवार से प्रकार परिवार रहिबार अछि आम परिवार रे आज्ञावहता थिबार अछि आज्ञा मानिबार रहिबार अछि हमरो प्रिय भाई प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु हमरो प्रभु यीशु ख्रीष्ट से हमको आज्ञावहता सिखाउछन दुख भोग द्वारा से आज्ञावहता को शिक्षा करे प्रिय माने ए खजुरी बाहुंगा रविवार हमको एते सुंदर संदेश आमान को प्रदान करे पढ़िबा से माथ्यू सुसमाचार
21 अध्याय टिके पढ़िबे पढ़ी चलो। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବେଥଫାଗେ ଓ ଜିତ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ। ଆଉ ଯିବା ମାତ୍ର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଓ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶାବକକୁ ଦେଖିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟାଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସ। ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହେ, ତେବେ କହିବ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବ। ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧ ଉପରେ ରାଜା ଭାବରେ ବସିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ଭାବରେ ବସିକିନା ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ 5,000 ଟଙ୍କା ଧରିକିନା ଯାଇଥାଅ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟରେ କହିବ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନ ମାନିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ଧରି ଆସ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ସେ ସିଧା କହିଲେ ମୋ ନାଁରେ ତୁମେ କୁହ, ଯାଇକିନା କୁହ କଣ ବୋଲି କୁହ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠି କହୁଥିଲି ସେ ଗଧ ମାଲିକ କେମିତି ମାଲିକ ହେଇଥିବେ ଟିକେ ଭାବ। ଦେଲେ କି ଦେଲେ ନାହିଁ? ଦେଇଦେଲେ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବୋଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଯିଏ ମତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଆମେ ପାଇଛୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପଢନ୍ତୁ ତା ପଛେ। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଲା। ସିଓନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, ଦେଖ ତୋର ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ନମ୍ର ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବା ରହି ଶାବକ ଗର୍ଦ୍ଧବା ଶାବର ରହି। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଏହାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ କି କଲେ ନାହିଁ? କଲେ। 12-16 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ? କଥା ମାନିଲେ କି ମାନିଲେ ନାହିଁ? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ପକା ଯାଉଛି, ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ହଉଛି, ମାତ୍ର ଏମାନେ କଣ କଣ ଘଟୁଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଯୀଶୁ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ପାଖରେ ରହିକିନା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, କଣ ବିଷୟ ଯାକ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ କହୁନୁ, ବାକ୍ୟ ଭିତରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝା ଯାଉନାହିଁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଆମର ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଆଙ୍କେ ଯଦି କିଛି କହୁଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆମର ମଙ୍ଗଳର କଥା କହିବେ। ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ହଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟରେ ଏଇଟା ଖଜୁରୀ ରହିବା ମାନଙ୍କୁ କହେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ ବୁଝିକିନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ ଗଧ ଆଣବାକୁ ଯା। ବାଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ, ଏ ଗଧ କି ଦରକାର, ଘୋଡା ଆଣିଲେ ହେବ ନାଇଁ କି? ଆମେ ହେଲେ ଗଧ ଆଣ ବେଲେ ଘୋଡା ଆଣିଦେବୁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଧେ ଭୁଲରେ ଗଧ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ପିତର ଜହନ ଗଲା ପରି ଗଧ ଖେଳି ଧରିକିନା ଆସୁଛୁ ବୋଲେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାଟରେ ପଚାରିଥିବେ କି ପାଇଁ ନଉଛ ଆଉ ଗଧ, ଆମକୁ କିଟା ଜଣା।
आमे किछि जणा नै हमकु आमर गुरु हमकु कहले और आमर गुरु हमकु जोटा कहबे आमे सेटा करू हालेलुया से अनुसार जाउछंती प्रिय माने से दिन मरियम मध्य कहले से विवाह भोजर जाइकिना से तुम मानकु जहा किछि कहंती तुम माने करो कोन सरीची हेले कोन करबा कथा द्राक्षा रस सरीची अंगूर किणी आनबा कथा ताकू चकटा चकटी करिकिना द्राक्षा रस बनाइबा कथा मा जीसु कोन बोलचंती पानी जहालारे पानी भर्ती करो हमर परे पंडित दिले उल्टा पुल्टा कथा कहता जीसु करो आमे सुनबो नहीं आमे पानी भर्ती करबा जीवु कि एका द्राक्षा रस नहीं घेनबा जाई थांतु आमे आनला भितरे भोजी सरी जाई थांता निजे फेंडी देई थांतु माने न बुझले मध्य ए बाइबल रे अनेक विषय अछि जोरा बुझा जाउ नै न बुझले मध्य आमे यीशु ख्रीष्ट कहिचंती से कथा को आमे मानि कि ना आमे आगु बढ़िबार आवश्यक रही यीशु ख्रीष्ट ए खजुरी रविवार ए विजय रविवार रे परमेश्वरंकर आज्ञा मानुचंती से गुहाल कंड रे से सोउचंती बढ़ई घरे दिन काटुचंती गध उपरे बसी जेरूशलेम को आसुचंती क्रूस उपरे मृत्युवरण करूचंती को कथारे से अनाज्ञा होइने प्रत्येक कथा को आज्ञा मानिछन आ शिष्य माने मध्य जहा जहा घटुची सब देखुचंती किछि बुझी पारुना कोन पई सब जाक होउची को गुरु तो केबे हेले मध्य कार शिष्य मान केति काम कोइ नाहंती ए यीशु ख्रीष्ट हम केति कोन काम करू किछि बुझु नाहंती देखा गला न बुझले मध्य जहन 16-12 अध्याय जो पढुतिलु हमें किंतु जीसु महिमान्वित हेला उतारे ए समस्त विषय जे ताहाको संपदरे लेखा जाइथिला पुणी ताहाको प्रति सेमाने जे एही सब करिथिले ताहा सेमानको मनरे पड़िला न बुझी किना मध्य सेमाने प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର कथा को मानुथिले ते जहा कहले जाओ दुई जण शिष्य को आमे ले कोइ त काई पठौनो मत काई पठौछ बेले बेले सेंती हुए से तो बसी ताकू न पठे मते काई पठौछ आमे कहि त मात्र से माने सेंती करि ना यीशुଙ୍କର कथा को सुनले गले यीशुଙ୍କ ପାଇଁ गध आनिचंती आउ से माने बसी छंती लोक सब होसाना चिल्लाउचंती एकानी शिष्य 12 जण शिष्य परस्पर मुह देखा देखि होचंती कोन घटिची कोन चली छेटा किछि बुझी पारु नाहंती प्रिय माने से माने कोन घटना घटची बुझी पार नाहंती मात्र गोटे विषय बुझचंती जे तांकर सांगरे अछंती से सृष्टिकर्ता से प्रभु आमान को त्राणकर्ता एटा से माने भलार बुझचंती सेटा इंपोर्टेंट विषय रहिछि प्रिय भाई आमे सेटा आमे जानिबार आवश्यक रहिछि एई खजुरी रविवार बा विजय रविवार हमको सिखाए आज्ञा बहुत आगरे कौन अच्छी कष्ट अच्छी दुख अच्छी जो जेरूशलेम को जिबे यीशु ख्रीष्ट को एही प्रकार निर्यातना करिवे किए करिवे कहंतु तो निर्यातना किए करिवे कष्ट किए देबे हिंदू लोक मान देबे नहीं मुसलमान लोक मान देबे नहीं नामधारी क्रिश्चियन मान देबे नहीं जो माने कि बाइबल पंडित शास्त्री फारूसी माने से माने यीशु ख्रीष्ट को दुख भोग करिबा निमंते से माने जोगी छथि तांको यीशु ख्रीष्ट को अपमान करिबा पाई जोगी छथि हेले मध्य यीशु ख्रीष्ट गधरे बसी जेरूशलेम को जाउ छथि इना को कोन कहै छै आसंतु मो सहित आपण फिटेबे यात्रा पुस्तक 12 अध्याय यात्रा पुस्तक 12 अध्याय 3 पदर पढ़तु तुम माने इस्राएल समग्र मंडली की एही कथा कुह एही मासर 10म दिन रे हला को मास केते तारीख रे 10म तारीख रे 10 तारीख रे हला एही 10 तारीख रे तुमे कोन करिवो तुम्ह मानकर प्रत्येक मनुष्य पितृगृह अनुसार प्रत्येक परिवार एक एक मेष शावक नेब से मेष शावक केमिति थिबो 5 पदरे तुम्हे माने मेषपल बा छागपल मध्यरु शावक नेब ताहा केमिति थिबो निर्दोष 1 वर्षीय और पु शावक हेबो केते तारीख रे नेब 10 तारीख रे नेब
10 तारिख नहीं कौन कर 6 पदरे से मासर चतुर्दश दिन जाए ताहाकू बंद करिकिना रखिबो। के तारिख रे नेलो 10 तारिख के दिन ताको बंद कर रखबो 4 दिन। यीशु ख्रीष्ट रविवार दिन गधरे बसिकिना गले जेरूशलेम को सेठी के दिन रहिबार अछि 4 दिन रहिबार अछि। 4 दिन कोन पे रहिबे 4 दिन ताको परीक्षा करा जिवो। गोटे विषय को बलि करबार अछि बोल कहले छोटा लेंगड़ा काना दुर्बल एमती को बलि करा जिवो नै भलो विषय को बलि करा जिवो। यीशु ख्रीष्ट गध ऊपर बसी जेरूशलेम को कोन पे जाउचंती 4 दिन धरी यीशु ख्रीष्टंकर 4 प्रकार परीक्षा हेबो। 4 प्रकार परीक्षा रे पास होला परे यीशु ख्रीष्ट जाई किना मेसो शावक भाबरे बलिदान कले जेमति कि मेसो को बलिदान करी इस्राएल लोक मान को मिस्र देशरु उद्धार करी किना आनले सेति पाई से जाउछन। प्रथम रे यीशु को परीक्षा के करिवे प्रथम परीक्षा पढ़ंतु मो सहित द्वितीय विवरणी पुस्तक 8 अध्याय बाइबल प्रॉब्लम 2 पदरु पढ़िबा 8 अध्याय 2 पद पुणे तुम्हें ताहाको आज्ञा पालन करिबो कि नाही ए विषय तुमर परीक्षा नेबा पई और तुमर मानस जानिबा पई और तुमर नम्र करिबा पई सदाप्रभु तुम परमेश्वर ए 40 वर्ष पर्यंत मध्यरे तुमको जे सकल पथर गमन कराई असंती ताहा स्मरण करो। प्रथम रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर परीक्षा के करूछंती निजे पिता परमेश्वर। प्रथम परीक्षा आमर फर्स्ट रे हमकु परमेश्वर परीक्षा करिवे ता पछे पालक पद नियुक्त करिवे प्राचीन पद नियुक्त करिवे संडे स्कूल टीचर यूथ लीडर भाव रे से नियुक्त करिवे बिना परीक्षा नहीं। जदि बिना परीक्षा रे हमें काहा को जदि हमें रखिचु ताहाले ताहा असुविधा। प्रथम रे यीशु ख्रीष्टंकर आज्ञा बहुतार परीक्षा दिया गला। तुम्हें जाउछ पृथ्वी को तुम्हें गुहाल घरे जन्म ग्रहण करिवो तुम्हें जाउछ तुम्हें गधरे बसिकिना जीवा पड़िबो सब क्षेत्र रे यीशु ख्रीष्ट परीक्षित हेले कौनसी विषय रे से परीक्षित ही ना जीवन नहीं। प्रथम रे परमेश्वर परीक्षा करती कौन बोली परीक्षा करती जे एमाने मोर कथा मानिबे कि नहीं। देखंतु जन को गोटे विषय देवा पूर्व परमेश्वर ताको परीक्षा करिवे परीक्षा कला परे ताकू देबे। एबे देखंतु सानो पुओ को बापा जहा मागले देले कि नहीं देला परे कौन हैला फरार हो गला से। आज अनेक जन को किछि किछि देला परे से माने कोन होती फरार हो जाए देखा दर्शन नहीं। इटा होची हमर लोकल भाषा रे फरार मात्र बाइबल भाषा रे रेप्चर। के जन अछंती केवल गोटे झियो पाइबा पाई चर्च को आइबे झियो पाई गला परे रेप्चर। के जन आसबे रोग सुस्थ पाई रोग सुस्थ होला परे एमती के जन रेप्चर हेचंती। अनेक जनकर जीवन शैली सेमती आज आसबे किछि पाइबा पाई किछि मिल गला परे पळे जिवे से माने इस्राएल लोक मान को मिस्र देशरु बाहर करी आनुचंती आनी किना एबे मिस्र देशरु किनान देशर बाटो हैला 11 दिनर बाटो केते वर्ष लागला 40 वर्ष ताकू लागला। 40 वर्ष कोन पे लोग होचंती जे एमाने से देश रे गला परे मते भूली जिवे की के जो जाऊ जाऊ आशीर्वाद गुड देखला बेले ताले भूली जिवे सेति पाई से प्रथम रे परीक्षा करन। परीक्षा रे जो इस्राएल माने मिस्र देशरु बाहरी किना किनान देशरु बाहरला बेले 6 लाख लोक थिले से 6 लाख लोक भितर के जण पास हेले देखो 2 जण पास हेले फेल के जण हेले 5,69,998 लोग फेल हो गए कि परीक्षा टे भाव से के जन को प्रभु नहीं बेसी विषय बेसी दिन प्रार्थना आम कर दियो 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 बोलिकिना देना प्रभु को कह प्रेज द लॉर्ड प्रभु दे न जदि मिली गले
आउ रेप्चर ही जाई हेबो सेति पई परमेश्वर से कौन करूछंती फास्ट परीक्षा नियंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से भावंतु नहीं देखा गला पुत्र हेले सुद्धा दुख भोग द्वारा आज्ञा बहुता शिक्षा कले प्रिय माने हम सबको खटेबु हम पुओ जो को खटेबु तो हाथ खराब हो जीवो तो एमती हो जीवो खरारे झाउणी पड़बू तू आ ना अमुक समुक बोली कहिबे से ठीक माँ बापा माने नुहंती से माने जो माँ मैंने अच्छी झील को बासन माजवा मना कर भल माँ बोली भाव ना सीढ़ी जाइए बासन देखीदे कौन कर माँ मत साधु बेसी साधु ना तो साधु प्रथम परमेश्वर आमर कौन करेंगे यीशु ख्रीष्ट को परीक्षा 4 दिन धरी 4 प्रकार दल प्रभु यीशु ख्रीष्ट परीक्षा कले शैतान परीक्षा कला साधु की फारूसी माने परीक्षा कले पछे पंतियो पिलातो को मध्य परीक्षा कले सर्टिफिकेट किए देले पंतियो पिलातो को सर्टिफिकेट देले से कहले आम्बे एहांको ठारे कौनसी दोष पाई नाहु तांकर सर्टिफिकेट गोटे थर नहीं 3 थर लगा तांको सर्टिफिकेट दे यीशु ख्रीष्ट मु एजा खजुरी बाहुंगार ए रहस्य आपन को काहे की कहूची ए जो विजय रविवार रो आबे जानि पार अछि यीशु ख्रीष्ट तो गुड फ्राइडे दिन से मृत्युवरण कले तार 4 दिन पूर्व कहीं जेरूसालेम को गले एति पाई गले से परीक्षित हेबे बाइबल रे भाववाणी अछि 10 तारीख दिन मेंढा को नेबो और 4 दिन ताकू लुचेइकिना रखबो लुचेइकिना रखला परे से मेंढा जदि काना थिबो छोटा थिबो ता देह रे किछ रोग थिबो जणा पड़ले रिजेक्ट करा जिवो यीशु ख्रीष्ट 4 दिन धरि किना परीक्षित हेबे परीक्षा करा गला प्रति समय रे यीशु ख्रीष्ट को परीक्षा करा गला शैतान भी परीक्षा कला शैतान केंती परीक्षा करछि देखंतो माथु 4 अध्याय शैतान परीक्षा टिके देखंतो यीशु ख्रीष्ट परीक्षित होई हां ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମା को କୌତୁକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନୀତ ହେଲେ ପୁଣି 400 ଦିନ ଓ 400 ରାତ୍ରି ଉପବାସ କରି ଶେଷରେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡାକ ରୋଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ରୋଟିର ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କେ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି 40 दिन भोक लागुथिबो ना लागु नथिबो लागू हमर एमती जे चर्च मिसा बिस्किट खएबु चर्च मिसा आनी एप्पल खएबु चर्च बसिकिना हॉर्लिक्स पिएबु हमर परिस्थिति सेमती 40 दिन उपवास से करिसंती ता पछे मु आपण मान सीधा सळग 11 पद पढेबा पाई चाहे यीशु ख्रीष्ट को से केवल से 3टा का परीक्षा करी नहीं 11 पद एथिरे शैतान ताहांको छाडी चाली गला आउ देखो दूत माने आसी ताहांकर सेवा करबा को लागिले एरा एठी लिखा है जदि आपण माने लूक सुसमाचार को आसीबे सेठी अलगा प्रकार के लिखा है लूक 4 अध्याय में आसीबे 13 पद शैतान समस्त प्रकार परीक्षा समाप्त कला उतारे किछि काल पर्यंत ताहांको परित्याग करी चाली गला किछि काल पर्यंत लिखा है तळे फुटनोट रे कोन लिखा गला बा सुजोग न पाइबा पर्यंत शैतान मध्य आमको परीक्षा करबा पई सुजोग खोजु थाए यीशु ख्रीष्ट को तांकर जीवन रो शेष विश्वास जाए शैतान परीक्षा करूथिला आमको मध्य परीक्षा करबे परमेश्वर हमको परीक्षा कला परे हमको उच्च पद को नेबे शैतान हमको परीक्षा करी करी कोन करथबो हमको मजबूत ऊपर मजबूत हमको करूथिबो प्रिय भाई एही प्रकार भाव रे यीशु ख्रीष्ट से परीक्षित हला परे पढ़ी किना समाप्त करबा पई चाहे खजुरी रविवार जोरा कि हमें को विजय रविवार मो सहित आपण आसीबे जहन लिखित सुसमाचार जा पढ़ी किना हमें समाप्त करबा हमें 18 अध्याय 38 पद रु पढ़ा पिला तक सर्टिफिकेट दौरान पढ़ती जहन 18 अध्याय 38 पद रु थिला तो ताहांको कहिले सत्य कोन
ଏହା କହି ସେ ପୁଣି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ଏହାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯାଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଛି। ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ବୋଲେ ଗୋଟେ ବିଜାତି ରାଜା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଆଣିଛ? ଆଙ୍କେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ହେଲା ପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଙ୍କ ପାଖରେ ତିଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ନାହିଁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଏତେ ନିଖୁନ୍ତ ଆଉ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। 4 ପଦ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ 4 ପଦ। ପିଲାତ ପୁନର୍ବାର ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମେ ଯେ ତାହାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ। କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହାନ୍ତି। ରାତି 2 ନମ୍ବର ଥର କରିଛନ୍ତି। ତା ପଛେ ଏହା ଯେପରି ତୁମେ ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପଦାତିକ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ। ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ଘେନି ଯାଇ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, କାରଣ ଆମେ ତାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ। 8 ଅଧ୍ୟାୟର 46 ପଦ ପଢି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। 8 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯୋହନ 8 ଅଧ୍ୟାୟ, ସେଠି କହିଛନ୍ତି 3 ଥର ଏଇ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ 46 ପଦାତିକ ମାନେ ଉତ୍ତର 8 ଦେଲେ, ଅଧ୍ୟାୟର 46 ପଦ, ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି? ମୁଁ ଯେ ସତ୍ୟ କହେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହ? ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ଏ ପଦ, ଶେଷ ପଦ ପଢିବା ଆମେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ଏହାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ, ଏଣୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇପାର, ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଖମିର ବାହାର କରି ପକାଅ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ବା ମିଶର ଦେଶରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢାକୁ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ଆମ ସମୟରେ ଯୋଉ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ, ସେ କିଏ? ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରାତନ ଖମିର କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟତା କୁକର୍ମ ରୂପ ଖମିର ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟ ରୂପ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ଆଜି ବିଜୟ ରବିବାର ବା ବିଜୟ ପର୍ବ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଜୟ ପର୍ବକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟତା ସହିତ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦତା ସହିତ ନୁହେଁ, ଜଗତର ରୀତିନୀତି ପରି ନୁହେଁ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଖମିରକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। କାରଣ ସେ ବଳୀକୃତ ହେଇ ଆମକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି, ମିଶର ମାନେ କଣ? ଜଗତରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ପାପରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜା ହେଇ ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ପ୍ରିୟମାନେ।